سلام نعخم يخون تخطاتلت نظرة ميديا نلوما بزوانا عالمنا نزقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتدرون من قصاصات حيزنا قريمنا لنا اب وردا ريال لماطا دبدا بدرون كمز تفصم محبارو عززتي تديف كيناتي كجمر كمز وصنو ህወሓት ረድዮ ርከብ ዝጠለፈ ፋና መትካሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ 100 ሚልዮን ገንዘብ ንህወሓት ከም ዝሃበ ምሕባሩ ጥምረት ሰራዊት ጽምዶ እግረኛ ንመከናይዝድን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ መግላጹ ህወሓት በርከት ዝበለ ከበር ተጽዋር ውግእ ካብ መንግስቲ ኤርትራ መቐባሉን ፈትሒ ንዘውዱ ዝብል ሓድሽ ወፍሪ ምጅማሩን ዝደህስሱ እዋናውያን ዛዕባታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና نچانلنا شير لايك سابسكرايب كتجبروا بمعدامنا بزرزرهم كنسجركم بتي فلما يزيننا نتنجمر هذا وردا ريال لماطات أبي مروا بدرون استدق فمتقعت تفزمو بالعلي أرمي عسران شدشتن كبيد قدات كم زبطحة كفتي بوتا زوز صبات يردوم لما نقول ساعات كلت بيلو هذا وردا ريال لماطات أبي مروا هذا زركبو زتفرالي بوتا تات بدرون استدق فكبيد دبدب تفزمو تمتقعتي هذا كلاي بركبيت مرتي مروا هذا زنبر أرمي عسران شدشتن هذا تشجنت أبيان هذا كباب بيت كريستيان أب زلو دعرو زتعكب سراويتن زتكور مخانو تحبيرو تادرون حزون أفتي كبابي إن زورت بمهلوا حبرة سبك أب سراويت زتعكب اللون بوتاتات بمرحق أدلايبت نقا خقبر تسويعو كفتي كبابي زبزحنا واناوي وتادر وحبرتا كم زردو لومي نقوه ساعتي كلتبيلو أب وردا ريال لماطات أبيا مروا بدرون زتدقف دبداب تخيدلو تمتقعتي بفلاي أب كالاي برك بيت مرتي مروا بزنبر سراويت أرمي عسران شدشتن زتكورن تخون أب كالاي برك بيت مرتي مروا أب تشجنت أبيا أب كباب بيت كريستيانن حلفيلو أب زلو دعرون زتعكب سراويتي تفزمو زي متقعت زي أبل علتي أبتي بوتا زنبر حيلي قدات زبزحن تخون بفلاي دم أبل علتي تقفيفو نابتي سراويت زات ومن سي تقادلاي زبزح زل عنوة المسوات المحزن مخانو كافتي بوتا زوت ومرداتات يملاخطو تادرون حزون تخون أفتي كبابي نازروت سلة ركاب حزبي كاب سراويت تتعاكب لون بوتاتات بمرحاق أدلايت انقاق بمقبارن رؤسك حلون كتنقاق كام زقبا نايمت انقاق تامت حساس بي تمحلالي فلوم لعلوت عززتي سراويتي تقراي كيناتي كجمر كم زوسونو تحبيرو حوحات دما زي انقصاص نينو حرحقات راديو ركب مطلفي نايمت كاله سرحت وقينو مهلاو كفتي كباب زرخبنا يحبريتا يردا اب ماچو زتخايدا اخيبا عززتي ارمي سراويتي تقراي كم زي تزازمن صمدونا كيبرعنا كينات نجمر زبل وسانه كم زم حلالفون تقليصوم بمجر جنرال يوحنس ولق ورغيس ميدي زتمرحه نايت شعات ارمتات عززتي زساتف اخيبات مال ماشيو اب ماچو تزازيملوم تي أخيبا جزينا نتقام صمدونا كيبر عنا كينات نجمر أب زبلك عندي أجندة ذات مسرة مخانو تحبيرو أب كبابي كسادو قدو دما زين كساقس نينو حرحقات الراديو مجانا يعفانا تلفا نايمت كالس راح تتوقي نمهلاو كبتي كبابي زرخمنا يحبري تيرد زي بمجر جنرال يوحنس ولق يورغيس مديد زو سمرحة نايت شعات أرمسات مالتون أرمي سلاسان حدن سلاسان سلستن 24 24 كلتن عسرت حمشتن حمسان سوسان عززتي زساتف زنبر أخيبات مالي أماشيو أبي ماجو تزازيملو توم عززتي دحرتي أخيبا ننا بزنبر وبوتاتات مملاسومي تقليت زلو تي أخيبا دما جزينا نتقامس أمدونا كيبر عنا كينات نجمر أبي زبلك أندي أجندا زت مسرته كم زنبر زبزحن حبريتا يردم أيت جيتاچو ردا لعلي 100 مليون ገንዘብ ንሕወሓት ከም ዝሃበ ተገሊጹም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተዓናቐፉ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጌታቸው ረዳን ዮም ክበል ድማ ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ገሊጹሎ ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ጀነራል ጻድቃን ኣይተ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ታደሰ ወረደን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተዓናቐፉ ሰለስተ ቀንዲ ኣካላት ምዃኑ ማስሚርሉ ድሕሪ መመስራት ግዚያዊ ምምሕዳር ብፌደራል መንግስቲን ህዝቢ ትግራይ ዝተመደበ በጀት ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጸገም ጥሜትና ሃለወ 100 ሚልዮን ገንዘብ ንጉባኤ ሕወሓት ከም ዝወሃበ ብምግባር ብካድረታት ክብተን ገይሮም እዮም ብምባል ከሲሱ እዞም ኣካላት እዚኦም ዝተባኣሱ ብምኽንያት ናይ ስርቅን ምዝመዛን እምበር ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኣይነበሮምን ብምባል ጀነራል ጻድቃን እውን ካብ በጀት ግዚያዊ ምምሕዳርን ካብ ሳፋሪኮም ትግራይን ቀሊል ዘይበሃል ገንዘብ ከም ዝዘረፈ ገሊጾም بمسرات جنرال يوحنس منغاغ زسمعو نقفيتا اب اوان كينات جنرال ጻድቃን ገብረትን
ተመሳሳይ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ታደሰ ወረደን ምስ ህወሓት ብሓባር ዝሰርሑ ዝነበሩ እኳ እንትኾኑ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ግና ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዘተዓናቐፉ ሰለስተ ቀንዲ ሰባት ኮይኖም ኣለዉ ብምባል ገሊፅዎም። ጀነራል ዮሃንስ ወሰኮ ከም ዝሓበሮ ድሕሪ ምፍራም ውዕሊ ፕሪቶርያ ናይ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ ተመስረተ ብፌደራል መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ዝተመደበ በጀት ብኣግባቡ ንህዝቢ ኣይበፅሕን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኬንዳ እናደቀሰን ብጥሜት እናተገረፈን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቶም ኣመራርሓታት 100 ሚልዮን ብር ንሕወሓት ጉባኤ መገበሪ ብምሃብ እቲ ገንዘብ ብካድረታት ተኸፋፊሎም ክዕንድሩሉን ክብትኑሉን ገይሮም እዮም ብምባል ብጽኑዕ ወቂሱዎም ኣሎ። ኣብ መንጎ እቶም ኣመራርሓታት ዘሎ ኣፈላላይ ናይ መትከል ወይ እውን ናይ ፖለቲካ ከም ዘይኮነ ዝገለጸ ጀነራል ዮሃንስ እቲ ባእሲ ብምኽንያት ምዝራፍን ምምቕቓል ሃፍትን ዝተኻሰተ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ብፍላይ ድማ ጀነራል ጻድቃን ንባዕሉ ካብቲ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር በጀት ብተወሳኺ ካብ ሳፋሪኮም ትግራይ ቀሊል ዘይበሃል ገንዘብ ዘሪፉ እዩ ብምባል ከሲስዎም። ብኻሊእ ዜና ጥምረት ሰራዊት ጽምዶ እግረኛን መካናይዝድን ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ኣርሚ 31 ድማ ትማሊ ኣማስያን ኣብ ከተማ ኣላማጣ ከም ዝኣተወትን ህዝቢ እቲ ከባቢ ድማ ብስጋኣት ንቆቦ ይስደድ ከም ዘሎን ተሓቢሩ። መካናይዝድ ጥራሕ ዘይኮነስ እግረኛ ሰራዊት ሓይልታት ጽምዶ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ላዕለዋይ መራሒ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሊጡ። ካብቲ ላዕለዋይ መራሒ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብ መንጎ ኣካላት ዝግበር ዘሎ ናይ ሓይሊ ጽምዶ ካብ መካናይዝድ ሓሊፉ ናብ ናይ እግረኛ ሰራዊት ውግእ ተሰጋጊሩሎም። እዚ ብላዕለዋይ መራሒ ሰራዊት ትግራይ ዝተረጋገፀ እንትኾን ኣብ ራያ ኣላማጣ እውን ሓያል ምንቅስቓስ ዕጡቓት ይርአ ከም ዘሎ ተገሊጹ። በዚ ምኽንያት ድማ ህዝቢ ራያ ኣላማጣ ንድሕንነቱ ብምስጋን ናብ ቆቦ ይስደድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዚ ሕዚ ኣብ ራያ ኣላማጣ ዝረአ ዘሎ ናይ ኣርሚ 31 ምትእትታውን ናይ እግረኛ ውግእ ምጅማርን ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ማጨው ብመጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሜዲድ ዝተመርሐ ናይ 9 ኣርምታት ኣዘዝቲ ኣኼባ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ። እዚ ኣብ ደቡብ ትግራይ ራያ ኣላማጣ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምውጣጥ ኮሚሽነር ይሕደገስ እዩ። ንሰራዊት ትግራይ 50 ሚእታዊት ናብ ግንባር ብፍላይ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ሬጅመንታት ክወፍር ካብ ዝሃቦ ሓዱሽ መምርሒት ዛሚዱ ኣብዚ ቀረባ ሓዱሽ ምዕባለ ክህሉ ከም ዝኽእል ዘረጋግጽ እዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ናብ ኩናት ይኣተሎ ብምባል ዝኸሰሰ እንትኸውን ዋና ዳይሬክተር ውድበ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ ትግራይ ዳግማይ ናብ ሓደገኛ ዓብዪ ኩናት ትቀራረበላ ኢትዮጵያ ሰላም እምበር ኩናት የድልያን ክብል አጠንቅቆ እዮም። ብኻሊእ ዜና ህወሓት ብርክት ዝበሉ ከበድቲ ኣጽዋር ውግእ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተቐበለ ተገሊጹ። ዕጥቅታትን ሓይሊ ሰብን ሻዕብያ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተውን ሓይልታት ፋኖ ድማ ካብ TDF ዕጥቅን ስንቅን ይቕበሉ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብርክት ዝበሉ ናይ ሻዕብያ ማለት እውን ኤርትራ መካናይዝድ ዕጥቅታትን ሓይሊ ሰብን ናብ ትግራይ ምእታዎምን ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣርሚ ትግራይ ካብ 7 ክሳብ 9 ዝበፅሕ ናይ 82 ሚሜ ሞርታር ከም ዝተዓጠቑን ተገሊጹ። ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ መረዋ ብኣባል ኣርሚ 26 ኮር 3 ክፍለ ሰራዊት ሓየሎም ዝተለኣኸ ምስሊ ከም ዘረድኦ ድማ ሓይልታት ፋኖ ካብ TDF ዕጥቅን ስንቅን ብኣግማል ጽዒኖም ክወስዱ ብንጹር ተራእየሎም። እዚ ስምሪት ሓይልታት ምልዋጥ ዕጥቅን ዝረኣየ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኣብ ራያ ኣላማጣ ዘሎ ናይ እግረኛ መካናይዝድን ጽምዶን ዝያዳ ዘጠናኸረ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ብመሰረት ዝወፀ ዋናዊ ወታደራዊ ሓበሬታ ህወሓት ካብ ሻዕብያ ዝመፁ ናይ መካናይዝድ ዕጥቅታት ተረኪቡሎ። ኣብዚ ሓድሽ ወታደራዊ ምድላው ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣርሚ ካብ 7 ክሳብ 9 ዝበፅሕ ናይ 82 ሚሜ ሞርታር ተዓጢቖም ከም ዘለው ተሓቢሩ። ካብቲ ዝነበረ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብርክት ዝበሉ ናይ ሻዕብያ መካናይዝድ ዕጥቅታት ምስ ሓይሊ ሰቦም ናብ ትግራይ ኣትዮም ከም ዘለው እቲ ዝበፅሐ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ጸሊም ኣሸንዳ ዝተሰየመ ናይ ኦንላይን ወፍሪ ሓተታ ፍትሒ ተጀሚሩ። ንወይዘሪት ዘውዳ ሃፍቱ ፍትሒ ክወሃብ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ይሓታ ኣለዋ። ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ተማጎቲ ሰብኣዊ መሰልን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ንወይዘሪት ዘውዳ ሃፍቱ ፍትሒ ክወሃብ ዝሓትት ጸሊም ኣሸንዳ ዝተሰየመ ናይ ኦንላይን ወፍሪ ጀሚሮም። ኣብ እዋን ኣሸንዳ ደሚቕ ሕብሪ ዘለዎም ባህላዊ ክዳውንቲ ምኽዳን ዝተለመደ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግና ኣዋልድ ጸሊም ባህላዊ ኣልባሳት ብምድራዕ ፎቶአን ብሃሽታግ ብላክ ኣሸንዳ እናለጠፋ ይርከባ።
ብቅትለት መንእሰይ ዘውዱ ሓፍቱ ተጠርጢሮም ናይ ዕድመ ምሉእ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ዝነበሩ ክልተ ተኸሰስቲ ኣብዚ ሶምንዚ ብነፃ ምስንባቶም ስዒቡ እዩ እዚ ወፍሪ ተጀሚሩ ዘሎ። በዚ መሰረት ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ትካላት ተማጎት የሰብኣዊ መሰላትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ጸሊም ኣሸንዳ ዝተሰየመ ናይ ኦንላይን ወፍሪ ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ንወይዘሪት ዘውዱ ሓፍቱ ፍትሒ ክወሃብ ዝሓትት እንትኾን ኣዋልድ ጸሊም ባህላዊ ኣልባሳት ኣሸንዳ ብምኽዳን ፎቶግራፋትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናዘርግሓ ይርከባ። እተን ኣዋልድ እዞም ፈቶታት ዝለጥፋ ዘለዋ ሃሽታግ ብላክ ኣሸንዳ ብምባል እንትኾን ኣብ ቅትለት ዘውዱ ሓፍቱ ሓቀኛ ፍትሒ ከረጋገጽ ዝጽውዑ ጽሑፋት ኣስፊረን ይርከባ። صبركم تعذبتي نطرة ميديا نزي ساعة زوادرنا مصبصبات ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም